दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। करके गुस्ताखियां मांगे ना माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। চরম দুঃখ অবসাদের ঘেরাটোপে আটকে পড়লে আমাদের প্রিয় জিনিসটা বা প্রিয় মুহূর্তটাই আমাদের একমাত্র বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে। ভারী মূল্যবান হয় সেই প্রাণটাকে, কিন্তু এই ব্যস্ত জীবনে তাকে খুঁজে পাওয়া ঈশ্বর পাওয়ার সময়, কারণ সেই ঈশ্বর। আজ এইটুকুই। এই ভিডিও করার চক্করে ভারী ভারী কথা শিখতে হচ্ছে।